अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो एक खास सेहत से रिलेटेड खबर के ऊपर, एक न्यूज़ के ऊपर है जो कि निहायत ही अफसोसनाक और हमारे सेहत के निज़ाम के ऊपर भी वो एक सवालिया निशान छोड़ती है। खबर ये है कि ये खबर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक डॉन अखबार में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि कराची का एक इलाका जो कि साइड टाउन के नाम से है, वहाँ पे मौजूद एक हॉस्पिटल जिसका नाम कलसूम बाई वलीका सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर पिछले चंद हफ्तों में एक बच्चे में एचआईवी रिपोर्ट हुआ, एचआईवी पॉजिटिव हुआ वो बच्चा। और बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे तकरीबन 2 बच्चों की डेथ भी हो गई है। इलाके के नायब चेयरमैन जिसका नाम बताया जा रहा है अरशद खान, उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 के अंदर एक 18 माह की बच्ची को इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके जाया गया। जब वहां से इलाज कराया गया तो जब वो बच्ची को घर लेके आया गया तो उसकी तबीयत और खराब होना शुरू होगी, बजाय ठीक होने के उसकी जो सेहत है वो बिगड़ना शुरू हो गई। जब उसको करीबी किसी दूसरी निजी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया गया तो वहां के डॉक्टरों के लिए भी वो एक पेचीदा केस था, तो उन्होंने मजीद टेस्ट करवाने के लिए उसके ब्लड सैंपल और बाकी जो टेस्ट थे वो उन्होंने भेज दिए। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो बच्ची के अंदर एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट होता है, उस बच्ची के अंदर एचआईवी का वायरस मौजूद होता है। तो जब वहाँ की वो जो निजी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे लेके जाया गया उस बच्ची को, उन्होंने जब पीछे की हिस्ट्री पूछी कि इसका इलाज कहाँ होता रहा है इस बच्ची का, तो वहां से पता चला कि ये बच्ची इस कलसूम बाई वली का सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट इसको चला रही है, सरकारी हॉस्पिटल है ये, तो उनको पता चला कि यहाँ पे इसका इलाज किया जा रहा था और वहीं पे ही ये खतरे की घंटी बज गई। इलाका मकीन ने फिर एक कमेटी बना दी जिसमें जो वहाँ के सियासी ओहदेदारान थे वो सारे मिलके उन्होंने एक कमेटी बनाई जो कि उस हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे ये दरखास्त दी गई कि जो पिछले कुछ ही महीनों में जितने भी बच्चों का यहाँ पे इलाज हुआ है उसको जो है उन बच्चों की स्क्रीनिंग करवाई जाए। तो आप हैरान होंगे जब उन बच्चों की जो वहां से जिन बच्चों ने इलाज करवाया जब उनकी स्क्रीनिंग करवाई गई तो 18 बच्चों के अंदर एचआईवी पॉजिटिव आया। और एचआईवी का मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं कि ये फैलता किस तरह से है और ये खतरनाक वायरस है जो कि लाइफ लॉन्ग लोगों की जिंदगियां ये खराब कर सकता है। तो ये मैं बता चुका हूं कि ये ब्लड कांटेक्ट से या सेक्सुअल कांटेक्ट से ये फैलता है। तो ऐसी चीजें जो जिस तरह रेजर हो गया, ब्लेड हो गए, शेविंग किट्स जितनी भी हैं, इसी तरह इंजेक्शन लगाना और इस तरह की कोई भी और चीज जहां से आपकी बॉडी एक्सपोज हो सकती है किसी दूसरी चीज से जिससे आपका ब्लड का कनेक्शन बन सकता है, तो एचआईवी उससे फैल सकता है। अब जब इन छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली इन बच्चों के अंदर ये जो वायरस ट्रांसमिट हुआ है, हालांकि उनके पेरेंट्स के अंदर कोई भी हिस्ट्री रिपोर्ट नहीं हो रही एचआईवी की, ना कि किसी मदर को है। ये हो सकता है क्योंकि मदर से भी बच्चे के अंदर ये हो सकता है पैदाइश के वक्त, लेकिन इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इट मीन्स कि डेफिनेटली ये आईवी जब इंजेक्शन लगाया गया वो या तो सिरेंज कंटेमिनेटेड थी, या अगर किसी बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गई तो या तो वो ब्लड कंटेमिनेटेड था। तो ये सारे वो क्वेश्चन है। हेल्थ केयर का सिस्टम जिसने लोगों को सेहत प्रोवाइड करनी है, वही हेल्थ का सिस्टम ही इस तरह की बीमारियों को फैलाने की वजह बन रहा है। जब ये अखबारात वाले और न्यूज चैनल वाले उस हॉस्पिटल में गए तो वहां पे एक काम करने वाले एहलकार के मुताबिक कि यहाँ पे स्क्रीनिंग जारी है और कुछ बच्चों के अंदर एचआईवी पॉजिटिव आया, लेकिन वो अभी तक एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं शेयर किए जा रहे हॉस्पिटल की इंतजामिया की तरफ से कि कितने बच्चों के अंदर एचआईवी ट्रांसमिट हुआ है, और वो जरूर मेडिकल एरर की वजह से ही हुआ है। अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र कर चुका हूं कि खास तौर पे सिंध और स्पेसिफिकली अगर कराची की बात करें तो वहां पे गैर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, जो कि अताई डॉक्टर जिनको हम कहते हैं या क्वैक्स कहते हैं, जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो भी वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ काफी ज्यादा ऐसी गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो प्रॉपर जो एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया जाता। तो इस तरह की जब ब्लड को आगे ट्रांसमिट किया जाएगा, किसी दूसरे को लगाया जाएगा, और अगर वो ब्लड को सही तरीके से स्क्रीन नहीं किया गया, चेक नहीं किया गया, तो इस तरह की बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है जो कि मैं जरूर इस बात पे डिस्कस करना चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि ये हम सब लोगों के लिए समझने की चीज है कि हमारे ओवरऑल पाकिस्तानी आबादी के अंदर, अवाम के अंदर ये एक चीज का एक एग्जिस्ट करती है
کہ جب بھی وہ کوئی ان کی طبیعت بگڑتی ہے تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے ہی انجیکشن، تو ہمیں انجیکشن لگایا جائے، اور اس کے لیے بڑا ہی وہ پریشرائز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ عطائی ڈاکٹروں کے پاس جاتے اسی لیے ہیں کہ وہ فوراً سے ان کو انجیکشن لگا دے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر ایک بیماری کا علاج انجیکشن نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسی جگہ سے انجیکشن لگوا رہے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اور وہ ایک ہی سرنج کو بار بار اگر وہاں استعمال کیا جا رہا ہے، تو آپ اس طرح کی خطرناک اور مہلک بیماری کا شکار بن سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کمیٹی اس علاقہ مکین نے جو کمیٹی بنائی، وہ ان کے مطابق، اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ ہمیں نہیں اندازہ، ان کے مطابق کہ انہوں نے خود جا کے دیکھا ہے کہ ایک ہی سرنج کو بار بار لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک سرکاری ہاسپٹل کا یہ حالات ہے کراچی کے اندر، تو آپ امیجن کریں کہ جو کویکس وہاں پہ ہوں گے، جو عطائی ڈاکٹر ہوں گے، یا اس طرح کے جو فیک کلینکس بنے ہوں گے، وہاں پہ کیا حالات ہوں گے۔ اب آخر میں چونکہ یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک سنگین مسئلہ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ جو اس کے علاج چونکہ اویلیبل ہیں، اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں رسک ہے کہ اس کے اندر کوئی بلڈ اس کے ساتھ کانٹیکٹ آ سکتا ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں سے جہاں پہ کوئی ڈر ہوتا ہے، جس طرح کلینکس میں، ہاسپٹل میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ پرک ہو جاتا ہے، اگر پرک ہو جائے تو رسک بڑھ جاتا ہے۔ پرک کا مطلب ہے کہ کہیں سے بلڈ نکل آتا ہے، کوئی چیز لگتی ہے وہاں سے بلڈ نکل آتا ہے، تو ہاسپٹل کے انوائرمنٹ کے اندر یہ رسک ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے ایچ آئی وی آپ کے بلڈ میں نہ آ جائے۔ تو اس کے لیے ایک پری ایکسپوئر ایک پوری تھراپی ہے، جو کہ پاکستان پنجاب میں جتنے بھی ایڈز کنٹرول پروگرام کے کلینکس ہیں وہاں پہ یہ کروائی جاتی ہے، جس میں بیفور ڈیزیز جو ہے وہ آپ کو میڈیکیشن دی جاتی ہے کہ آپ ایکسپوز بھی نہیں ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو وہ ٹریٹمنٹ دے دیا جاتا ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا سینیریو بنتا ہے تو آپ کے اندر ایچ آئی وی نہ آ سکے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرک ہو گیا اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں ایچ آئی وی کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی ود ان 72 آور آپ میڈیکیشن کر سکتے ہیں، جو کہ اویلیبل ہے۔ پوسٹ ایکسپوئر میڈیکیشن ان کو کہتے ہیں، وہ آپ فوراً سے پھر ان کو لیں۔ اگر آپ اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں جہاں اس چیز کا رسک ہوتا ہے، تو آپ ود ان 72 آور اس ٹریٹمنٹ کے اوپر آ جائیں تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات میں، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ نیوز شیئر کی ہے، اس طرح کے واقعات میں ضروری ہے، اور میں بھی اس پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ وہاں کی گورنمنٹ، جو صوبائی حکومت ہے وہاں کی، اور اسی طرح ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے، وہ فوراً ضروری جو بھی کارروائی ہے اس کو مکمل کریں تاکہ اس سے مزید اور لوگ اس جو وائرس سے نہ انفیکٹڈ ہو سکیں۔ امید ہے آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔